हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे 30 साइज रो मान सिंपल ब्लाउज कटिंग करिबा माने सिंपल हमर फटक्स रो ब्लाउज कटिंग करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी हला एटा देखंतु तार मेन कपड़ा आउ एटा हमर हला अस्त्र कपड़ा। देखंतु प्रथमे आमे अस्त्र कपड़ा रे मार्किंग करिबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु स्क्रीन ऊपर पूरा ब्लाउज रो मेजरमेंट एठी अछि देखि नियंतु। एबे कोन करिबा ना एठी प्रथमे बैक साइड को कटिंग करिबा। देखंतु एठी पूरा ब्लाउज रो लंब रेडी रहइबो 13 इंच 1 इंच प्लस करिकि 14 इंच रो लंब नबा। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टाणिबा। देखंतु एठी हमें शोल्डर नबा 5 इंच रो 5 इंच रो कांध नबा। आउ किछि दूर रे पुणी थरे 5 इंच रे मार्क करिबा। एटा हमें हमर सीधा लाइन आनिबा पई। तापरे आर्म होल हमें 6 इंच रखिबा। एठी तापरे चेस्ट रो चारि भाग रु भाग नै जिबा 7.5 इंच हे जिवो 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन। इदि देखंतु तारो अंटा अछि 24 इंच तारो चारि भाग रु भाग हे जिवो 6 इंच 1 इंच रो टक्स नबा आ 2 इंच रो नबा एक्स्ट्रा मार्जिन। एबे एही मार्किंग को लाइन टाणी की हमें मिसे नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एमती ताको मार्क करि नै जिबा। एबे हमें आर्म होल पई शेप देबा। एठी 1.25 रे पूरा आर्म होल रो मिडिल रे गोटे मार्क करिकि एठू हमें आर्म होल रो राउंड शेप देबा। तो फ्रेंड्स देखंतु एमती सिंपल ब्लाउज कटिंग करिबा बहुत ही इजी। तार स्टिचिंग मध्ये बहुत ही कम समय रे हे जेथे। तो देखंतु फ्रेंड्स एठी तार बैक साइड रो पट्टी 4 इंच रे रेडी रखिबा पई कहिसंती कस्टमर। तो तळो साइड रो हमें 1 इंच प्लस करके 5 इंच रे मार्क करिबा। नेक लाइन एठी 2 इंच तळो साइड रो चौड़ा एठी 1.5 इंच नै जिबा। आ एठी गोटे बॉक्स बनै की भीतर रे राउंड रो शेप दे देबा। देखंतु एमती करिकि ताको राउंड शेप दे देबा। एबे देखंतु बैक साइड रो मार्किंग हमर पूरा कंप्लीट हे जेछि। एबे ताको कटिंग कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर बैक पार्ट रेडी हे गला। देखंतु एपट साइड रो मु बैक साइड को बहरेली ताको कपड़ा को पुणी एठी बुलेई की एठी रखि नै जिबा निजो साइड आडको। देखंतु तापरे एठी प्रथमे हमें मार्क कर देबा हमर एठी हुक आई पई मार्जिन हाफ इंच रो मार्किंग कर नेबा। तापरे या ऊपर बैक पार्ट को रखि की आमे ड्रॉ करिबा। देखंतु या ऊपर एमती रखि देई की हमर एठी कांध जहा थिला नै जिबा। आउ आर्म होल रो मार्किंग मध्ये एठी कर नै जिबा। एटा हे गला हमर फिटिंग लाइन। आर्म होल जेमती ड्रॉ करा हे छि बैक साइड रो सेमिति ही एठी नै जिबा। एटा तार फाइनल आउ एठी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा नबा काहे कि ना हमर आर्म होल साइड रे गोटे टक्स लागिबो ता पई मार्जिन एठी नै जिबा। देखंतु एठी तापरे एमती करिकि आमे आर्म होल ता आउ थरे एठी ड्रॉ कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु हमर बैक पार्ट अनुसार ही एठी तळो साइड रे आउ हाफ इंच रु टिके अधिक एमती 0.75 इंच एक्स्ट्रा करिकि एठी मार्क करिबा। काहे कि ना हमर फ्रंट साइड रे सब टक्स लागिबो ता पई मध्ये एठी मार्जिन नै जिबा। देखंतु एठी आर्म होल रो भीतर साइड को पुणी आउ हाफ इंच रे मार्क करिकि एठी हमें फ्रंट आर्म होल रो शेप देबा। देखंतु एमती करिकि शेप दे देबा। एटा हे जिवो हमर फ्रंट साइड रो आर्म होल पई शेप। एबे नेक लाइन 2 इंच बैक साइड रे मध्ये हमें 2 इंच रखथिले
ଆଉ ଏଇଠି ତାର ଡିପ୍ଟା 6.5 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚରେ ରହିବ। ଚଉଡ଼ା ନେଇଯିବା 2.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପାନ ଗଳା କିମ୍ବା ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ସେପ୍ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗଳାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା ଏଇଠୁ 9.5 ଇଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାର୍କ କରିବା 3.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଡକ୍ସ ପାଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ତଳ ସାଇଡରେ ଆମର ଅଣ୍ଟାର ମାର୍କିଂ କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚ। ତଳ ସାଇଡରେ ମେନ୍ ଡକ୍ସ ଲଗେଇବା 1.5 ଇଞ୍ଚର ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଟୋଟାଲ ମାର୍କିଂ ଆମେ ଏଇଠି କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଉପର ଲାଇନ ସହିତ ତାକୁ ଲାଇନ ଟାଣିକି ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଡକ୍ସ ଆମେ ଲଗେଇବା 1.5 ଇଞ୍ଚର, ତ ତାକୁ ହାଫ୍ କଲେ ହେଇଯିବ ଆମର 0.75। ତ ଦି ସାଇଡରେ ଆମେ 0.75 ମାର୍କ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଡକ୍ସର ଆମେ ମାର୍କିଂଟା କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମେନ୍ ଡକ୍ସ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ 3ଟି ଡକ୍ସ ଲଗେଇବା। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଏଇ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡକୁ ଯିବ 1.5 ଇଞ୍ଚ। ପୁଣି ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏପଟ ସାଇଡକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ କମ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ଡକ୍ସର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ସିଧା ନେଇଯିବା ଏଇ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡକୁ। ଏବେ ଇଏ ଯିବ ଆମର ଏଇ ଫିଟିଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ସାଇଡକୁ। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରସରେ ମାର୍କିଂ କରିବା, ପୁରା ସିଧା କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଡକ୍ସ ଲାଗିବ। ଆମର ତଳ ସାଇଡର ମେନ୍ ଡକ୍ସ ସେଇଟା ଆମର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାର୍କିଂ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଏଇ ମାର୍କିଂକୁ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡକୁ ଛାପି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ପୁରା ତାର ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡକୁ ଆସିଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଆମର ସିମ୍ପଲ ବ୍ଲାଉଜ ଆଉ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବ ବହୁତ ଇଜି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆରାମରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜକୁ ଏମିତି ଫଟକ୍ସରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବନିଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2 ଫୋଲ୍ଡରେ କପଡ଼ା ଅଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏଇଟା 4 ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦିଟା ସାରା ହାତ ଆମର ଏକା ସାଥିରେ ବାହାରିଯିବ। ହାତର ଲମ୍ବ ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଆମେ 7 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନେବା ତାର ଲମ୍ବଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଡାଉନ୍ କରିଦେବା ଆମେ 3.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଲାଇନରେ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ହାତର ମାର୍କ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ରସରେ ମାପିବା। ଆମେ 7 ଇଞ୍ଚ ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଉପରେ ସେମିତି 2 ଇଞ୍ଚ ସିଧା ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ହାତର ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାର ଡ୍ରଇଂ କରି ନେଇଯିବା। ତଳ ସାଇଡରେ ଆମର ମହୁରୀ ଏଇଠି ଅଛି 4.75 ତାକୁ ମାର୍କ କରିବା 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତର ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଫଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ଦିଟା ହାତ ଏକା ସାଥିରେ ଏଇଠି ବାହାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ପୁରା ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି।
ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକି ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମର ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ, ଡ୍ରେସ୍ କଟିଂ, କୁର୍ତ୍ତି କଟିଂ, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ୍, ହାତ ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ଲାଉଜର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଫଟକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ସିଲେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟକ୍ସ ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଂ ତାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏମିତି ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।